Doon ko nga rin ako'y gipatape bang mga kanta. Kana akong sulod o ka ng nagamay USB ba na sa USB. Naangat to'y kanta nga which I heard for the first time in my life. And it goes something like this. Love me a million years and after that I will say goodbye. Wapo kayo. So one day you should sing that here. Lisod, medyo ano, pero I'll try to. Anak ni mo nga kanta. Love me for a million years, then I will say goodbye. Okay. So katong mga taga Davao nga nituo sa gobyerno, nituo sa among pagdala sa gobyerno, a million love for you, and it will never say goodbye. So murag kay panahon maminaw sa mga music karon. You're on leave, right? Padong ko nga rin. Naghigda ko sa auto akong recline. Then akong gi-ontong music. Mo to ang title? Then I will say something like that. Oh, sige. Then I will say goodbye. Kanta. Love me for a million years, and I will say goodbye. Guwapo. So, anyway, Mayor, nahisgutan na to kaganina na you're on leave until basta 1 month na. But still tawag nito, you're still in the thick of things, kumbaga, diri sa ato. Well, there are things which I have to attend to. Yes. Things that would require my personal intervention, maybe as mayor. Okay. So, ato ang hisgutan ng usa sa mga issue karon nga medyo init kaning aplikasyon sa Manic Lightnings Productions nga for a special permit sa pagpahigayon og rave party karong Agosto sa ato ang Kadayawan celebration. Og ikaw daw imong gimando ang konseho or sa konseho nga dili aprubahan ang aplikasyon na human nga madiskubrehan nga wala kini nagbayad og saktong buwis sa mga nilabay nga events niini. There are so many issues. Ang dynamics man gud diha mo ni non-payment of the previous events nila, which is bearing na amusement tax, wala man po exemption siguro. And second, kaning pag inom og sa mga minors, nag-inom dito og alcoholic drinks, intoxicating drinks, unya nanigarilyo, unya nagsayaw ang mga babae sa two-piece. Let me dwell first dito sa wala pagbayad. Ang akong giingon actually is dili kay ingog i-deny. Let them settle first sa ilang problema, because ang gobyerno di gyud matag nimo og permit whatever ug naa ka pay bayro no ang back taxes pag ingnon pang imo pagbayaran. If you can settle that with the treasurer, wala man siguro yung problema, and next time you just tell the council that we will pay. Pero kani karong ila is naa sila beneficiary, and that is why they're asking for a waiver sa 30%, which is not usually given, but for some philanthropic and humanitarian reasons, we do sometimes. Ang problema diha is naa siya record for not paying. But I said this would not really be an insurmountable thing. You just go to the treasurer and find out how you can fix these things. Ang second gari, kaning pag sigarilyo o pag inom sa mga minors, Geraldine, this is not within the province of the organizers. Crime is personal. Okay. So kinsa kadtong nakasa, dili po sila, di mo mapahid sa uban. But pasabot ang nakasa nga to, ang dakpon ato katong minors nga nakainom. Ang sigarilyo, it's a long shot. Ang liquor lang, because there's really liquor prohibiting minors from imbibing alcoholic or intoxicating drinks. So muna. Pero ang organizer man mo yung nag-provide og drinks? Well, mo lagi na. I said it's personal. Ang imong dakpon katong kainom o katong kabaligya. Okay. Unless of course moingon ang organizers nga iya na, in which case appeal siya.
trabaho ng pulis. Actually. It does not, the law does not place the obligation sa mga organizer, whatever the event is. Kasi it's personal. Crime is personal. Nganong ipahid man mo po sa ila nga kisabagi gusto nga dakpan. So, next time is that there has to be mga police. There has to be an answer there. Mga police, manakop sila, but they have to inform the police. So, ang ilang pahibaon katong diin sa area of jurisdiction nga presinto, I think it's either Talomo or sa na I don't know, but wa ko kibaw sa delineation diag asa ang kwan. Ang usa pa, Geraldine, kaning two-piece, I am afraid that we are really treading again on constitutional grounds. Okay. Okay na ay balaod, na ay ordinansa kani kasi mga ganitong mga progresibo nga mababayad sa City Council adto. Gusto gyud nila wadon ng kuan, prohibited ka ng mga beauty pageants nga magbikini, not allowed. Mga bikini contest. Bikini contest, mga two-piece. Actually, food for thought. Ako nagdiskumpiyado gyud ko ani because of tama sila. Freedom of expression. Okay. As long as they are not naked or nude, unya anang two-piece lang murag naa sa dagat. Unsa may diferensya nga nasa dagat o sa stage pareho man na nasa beach. So, where's the beef? If you wear a bikini dito sa Talomo, dito sa toxic waste, for matunog ka, mirise, o anak ka sa stage, what's the beef there? Pero ang sa women's code, kung required ang katong gipang-hire na dancers to wear those skimpy attire during the performance, murag mo to ang ginatumbok anang women's code. Kay walay choice na karon ang katong mga kababaihan kung dili mo suot sa outfit nga very skimpy or very sexy, and it's against their will. I am afraid that pag mabutas korte ani pildi ang gobyerno, city government. May kanigong mga konsyal nga babae porsigido ba. Pero mo po ni gusto sa mga Gabriela tanan kaning mga advocacy sa women. But the problem is na mo constitution. Ang constitution is a very broad thing that it allows a person to really do what she likes to do. That is her freedom of expression, as long as it is not maybe kung siya na pornographic, as long as it is not against public morals. Public morals, but naaman na sa beach gyapon, it's allowed. So if you dig deep, may sila, sa diferensya sa beach ba pagani bra ligo-ligo diha, tangtangon ng ilang bra, munong sige po tagbalik-balik og adto ko sa Brazil ni adto sa congressman pa ko ng Ipanema. Ipanema, anak ng tanang babae nga to maglakaw-lakaw way bra gikas bata kutob tiguang peperakuan ha. I'm not trying to be bastos or something. Gikan sa lula kutob nga to apo. Di magbra maglakaw-lakaw diha sa adto me sayo mi nga to tan-ami alas 7 dabta ko alas 10 sige balik-balik. Taas man ng lapad. Lapad na siya nga kwan. Ato mo ko so sa normal Brazil sa kanila yung mag-nude sunbathing, that's normal for them. Yeah, sa ilan ng kultura. Cultural. Yeah. It's cultural. So sa kita, atin dili man no, we apply the what are the contemporary morals sa atong. Definitely it is not immoral to wear a two-piece. Whatever the event per se. Wearing two-piece per se is not immoral. It's not. Okay. But if you're forced to wear it, like for purposes of employment,
doon na pumapasok ang ating Hindi women's man, code. because we are not forced. Because you can refuse. Paying you to wear a two-piece suit is not forcing a woman or a girl. It has to be a woman, not a girl. Dakpon taga girl. So, consensual pa rin. Meron pa rin consent on the part the of standard the is employee. in our contemporary times sa atong panahon. Anto sa panahon sa atong mga lola, it's a no-no, yun na. Karon manggod, as we progress sa atong civilization, there are things that are really, many things are loosened up. Wala na kaayoy na restrictions. So, ug maabot tak sa korte, tan-aw na ko pildi kita. So, but ba sa pasabot ni ini Mayor, you are in favor sa mga ingon-ani nga? Dili ko, because, I said it was during my time. But what I'm saying is that pag abot anis korte, ug imog yung pugso na challenge di mo patay. Okay. Ibaw ko tubag. Ikaw ganin nag-shorts diya, oh. Si Gerald Freedom of nag-shorts. expression daw yan. Ha? Freedom of expression. Kaya dili, gidakop to, skimpy ra kayo. Hindi yan skimpy attire. Hindi naman yung nakatupis. Kutob na sa imong hawak ng... Wala. Basta ako, that's my view. Well, of course, I said it was signed during my time. But ang one man God is we have to take into account the Constitution always. And I think that wearing a two-piece, if you really ask me, sincerely now... Dili kaya kay tungod kay lalaki ka? That you, No. you don't mind seeing girls wearing two-piece in a public function? Nagsige, may kong tanaw nga rin nag-shorts ka. At hapabang two-piece noon sa mga ka. Kasapan kasi mong bana diha. So ang ano ani Mayor is ang tan-aw nimo if there is a challenge, a constitutional challenge ni ining women's code nato regarding aning kanang that particular provision patay dive ta. Posibleng ma-declare siya unconstitutional. Contemporary times ang atong standard during our generation karon. Is it really bastos nga magsulo pag two-piece diha? Would it generate lust among the... Wala, because sa atong dagat, sa mga beach na to, everybody is wearing one-piece, two-piece, no piece at all. Okay. So, another issue karon sa Konseho, Mayor, ang kanang pagpaimbestiga sa Konseho ug sa City Health, ang paglabay og mga hospital waste sa Talomo Beach humang nadiskubrihan nga gipang labay sa baybay ang mga dagom, syringe ug dextrose. Ug nabalaka ang mga residente nga kontaminado ang ug adunay dalang sakit ang mga hospital waste nga nagkalat dito sa shore. There's no debate on that. There's no issue. Tanan ka ng mga sirens diya o mga needles, whatever, kontaminado gina. Okay. You can be very sure na nagyagipang injeksyonan may sakit diya. Problema diha kay ni abot sa ato sa akong attention sa diri aning programa nato sa public ni abot sa it has become a public issue. Now beach, ang dagat, ang seashore, coastal is public domain. Nobody owns it. Yes. So you cannot tinker with it whatever the reason may be. Correct? O muna. Karon, there's a protocol, there are regulations, many with penal sanctions nga alam mo ang ginawa nila. I'm sorry to say this, but I have to talk because I'm the mayor now. Gasulti na ako as mayor. It was really a very reckless and thoughtless act to do that. You are experimenting with the environment. I cannot really divine how it would impact on sa protection sa environment, maglubong kag mga sirens nga nagikas hospital. These are dangerous articles, very dangerous, and there is a law which regulates in the disposal. Kanang hitabo, it's not only improper disposal, but it borders to illegality, which is really a crime. I am sad to say, but I will have to order the police to investigate and file the corresponding charges. Naidaghang balaod ana. It's here.
daghan sa nai-ordinansya na ay environmental impact statements sa presidential decree, Hospital Licensure Act, Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Anak na. Walay redeeming factor ng imong gibutang diha. And that is not an excuse. It could never be one. And I said, I'm sad to say that somebody admitted it on TV. What ko'y choice because I have to order the investigation and if warranted, the prosecution. Ibaw din yung nga, no? When it's brought to the public attention and persons who are supposed to investigate and order the prosecution of the malefactors. Og di na ako nabuhaton, ako'y nasa it's a public issue. I can be sued also under the anti-graft law and under the revised penal code for non-feasance. Failure to act. Failure to prosecute. Ang kaning pagpasaka og kaso, Mayor, mao ni ang katong pag-stock nila og mga hospital waste sa ilahang backyard. Kay wala pa man good na tumbok kung kinsa gyud ang nagpakatag adto or naglubong adto. Kato siya katong ay babae dito eh. Okay. Ingon niya experiment daw. God. So ang kadto mismo ang inyuhang ay mong balak nga pasakaan og kaso. But I said the police should investigate in cooperation with this city health officers. Pero ako sigurado ko, I'm very sure at this moment that there has been a crime committed, and since it has become it has brought to our attention officially that we have to order the investigation and as it is warranted to file a case in court. Okay. Dirita, Mayor, sa bagong kaning latest na desisyon nga gipagula sa Supreme Court regarding the unconstitutionality of the DAP, no? Imong gidapigan si Presidente Aquino sa pagpadayag niini og pagsupak sa nahimong desisyon sa Korte Suprema. Tinuod na? Correct. Okay, ngano ba? When you disagree, it is not unlawful to disagree with the Yes. Supreme Court. As a matter of fact, you can criticize so long as you stay within the borders of your profession. So, Unsang punto ni Presidente Aquino ang imong giuyunan? ang his right to be on the opposite side. Okay. There's let me recall it. I may disagree by what you say, but I will defend your right to say it. Dili bang ko conforme sa unsa imong gisulti kontra nako, pero akong tagaag proteksyon ng imong katungod pagsaway namo diri sa gobyerno. So freedom of expression Yes. again. Kanang iyang pagkuan, it can never be wrong to say that I do not disagree with you and better still change it. That it was just a suggestion. Kung man siya maingon nga, di ninyo na usbon, padadaan ta mo tangki digira diha. Pero daghan ang nagasulti nga ang iyahang supak sa desisyon, it's a form of parang threat sa independence sa ato ang hudikatura. No, I don't think so. The right to dissent. The right to dissent covers one subject which is illegal or whether legal. So You can criticize a law and say that para kadi ka ron. It borders to constitution, it transgress ka sa constitutional ground, freedom of expression. As long as you do not go around naked. As long wa kay kapakitang kabastusan nga na. Kaya itong sa Brazil, manlabang sa down, way bra, unsang bahay nga to. Mabalhin na bitaw ko dito. dito na kamo puyo. Jesus Maria Josep. So balik ta diri katong disagreement ni Presidente Aquino. So but pa pasabot kay ni uyon ka sa iyahang disagreement, uyon ka sa iyahang gibuhat katong DAP. No, the Constitution works this way. There are things which the Supreme Court says with finality. Arbiter na eh. But there is also, he is a citizen of this republic, aside from being a president. When he decides, you just have to respect his right to I may not agree with your declaration of unconstitutionality, gentlemen of the Supreme Court,
But, you know, you have to respect my right to even castigate you as long as he's the president. He is the chief of one branch of government. He is, as a matter of fact, the chief, the executive department. Siya ang ba to sa atong balaod sa administrative law. So tatanaw nimo dapat ma-impeach or dili ma-impeach si Presidente Aquino with respect lain na po ng issue, ha? Disbursement acceleration program. You cannot impeach him just because he disagreed. Okay. But you may impeach him on the katong iyang katong cross-border. But that's a different thing because you know they were crucifying the guy for declaring an opinion against the Supreme Court ruling. Okay. But you cannot Presidente na basig ako. I would say that basig sayop mo mga justices. Okay. That is his right. That is his right to dissent. So you do not take it against him nga nagpadayag siya og disagreement? Of course not. Okay. Wala mo po siya manghadlok. Unless maingon siya that I will send by the army there and I will close you down. Nada ka na. Hindi na punta mo na ayaw na kay magkagubot man. Okay. So, Mayor, on the lighter side, and good news ni sa ato ang mga kaigsuunan diha nga mga electricians ug plumbers na adunay hiring for them, no? Na Ikaw na lang makatrabaho. Aron di sila malimot nimo. Okay, ang Peso Davao is hiring katong mga interesado nga aplikante para sa Saudi Arabia at Rooftop Training Hall, City Hall Building, Davao City, karong Hulyo 23 ug 24 tuig 2014. Ang employer niini, ang principal employer mao ang Al Rashid ug ang Philippine placement firm mao ang Aram Enterprises. Nanginahanglan sila og usa ka gatos nga electricians ug usa ka gatos nga plumbers para sa duha ka tuig nga kontrata. So ang ginapangitan nila with experience ug kinahanglan at least 23 years old with or without passport. At mo City Hall dito sa taas gyud. Sulod lang mo nga to ing nang ahas atong Peso. Naanas pinakataas gyud. Roof deck nga. Dito mo ato ang hiring. Kamong katong gusto mo ato sa Saudi Arabia ug asa ba ni? Mo lagi akong giingon pagbantay mo ha kay ba na atong lugar. So, ang imong view ana Mayor is you encourage them although they will be working abroad, no? Like you said na dili nato makontrol, dili nato sila maproteksyonan og maayo if they're outside of the jurisdiction sa ato ang nasod. Particularly babae because they are the most vulnerable sa abuse. Di lang kay usad duha tulong mangambak na lang gud sa balay niya, maghikog na lang because they are bawa ninyo without meaning to be rude to everybody. Og mo-apply kang ang ilagong concept na mo trabaho ka sa ila. Ang kultura ba dito? Mo trabaho gani ka sa ila, murag apil na tanan. Mo na nga ila kan luguson an mo man kada adlaw, almost kada adlaw na atay we read and hear sad stories about our women. Sakit kita katong templasyon ang gisunog ang plug sa Singapore. It's because Filipino man gud niya. Siyempre, whatever happens to you there, baski na pa paano nasasaktan ako dito, kami kitang tanang Pilipino. Muna nga nako sa inyo ang Davao naga-progress man og maayo. Importante nga rin ato ang nasud ba mo mudugana gyud ang ekonomiya aron daghan trabaho nga di na mo kinahanglan mo adto sa gawas. So ang kaning mga for instance Mayor, mga illegal recruiters, unsa ang imuhang mensahe sa ilaha? Nga paglikay gyud mo. I have placed you sa kategory sa droga. Giingnan ta na mo ana. Tanawa na karong newspaper ganina sa TV Patrol or nag-surf mo ko sa istasyon. Naangat to nga sa aran sila nga sila day sa tong ilang trabaho. They ended up in Iraq. Sa Qatar ang gisaad gari. Tuwa sila sa Iraq karon. Ang Iraq na igira. Anak ka ng kamong mga illegal. Giingnan tabita mo. If kamong mga barangay captain paminaw ra mo.
if there is somebody there recruiting anang mga atong mga anak, mga babae, di ba, giingnan ta mo, aresto ka? Arrest them, o walay mga credentials, tawag ang police. You arrest them. Diya mismo, dapat station, ang tawagang 911. Kamu mga illegal recruiters sa Ginoo ko. Di na ko mo elaborate ha, di na ko mo patas yung istorya. Gibutang tamo sa level sa druga. Okay, di maluoy ko sa akong isig kataw. Kana magong uban, wala na makauli ng ilang Pilipinas. They are sold to this slave market. Pagkasod nila dito, wa na tayo balitag kung sa gipatay mga to, gikatay ba, o ninyo mga illegal recruiter, ma-appeal mo si... Okay. Nanghina po sang ato ang oras, Mayor, na atay mga greetings. Wa pa kung matapos ano yung mga na illegal recruiter, duga, bantay mo na nga. Siguro na lang dahil kay Judge Rabaday. Happy birthday, Judge. Virginia ang o ni Dr. Maruya ni sa kuan ni Heart Center. Advance happy birthday kan Kapitan Usangong. Okay. So, happy birthday and advance happy birthday sa mga celebrators nato. Daghang salamat kay Otoy Mercado for my makeup, Lizelle de la Cruz of Hair to Dye for Salon and Barbershop for my hair, Dr. Sara Lada of the Tooth Clinic, Metro Lifestyle Fitness Center,